الله يا سيدي يا أبا فاطمة الزهراء أشهد أنك بلغت الرسالة ربك وعليت الأمانة ونصيحة العامة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين من ربك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين لقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم ارض عنا وعن خلفائك الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعليا وعن سائر الصحابه من الانصار والمهاجرين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم انصرنا فإنك خير الساترين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين من مو أنك ألتن ككل مالو كبرك الله ka sharia sonde na ko alele antigi tigi kana la ko ka tlaga labon nendega anganga ila kawaru la ko alele masai kelebe ba ka masai la ani mo ti chen masai la masao beta masal نجري تشوف من أباك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا شريعة سبتي سنينا كان لابد نجيك أمي فهيانك ورا كفكر محمد صلى الله عليه وسلم ألا كتشبال كيدوم بلا هرمان أكاكراوني النبي مو kubela je nyo kan yoro kili kan lo nya ka se ko so to lebe nabi mau ka bodala imam al-mursalin kido ka bodala imam al-mursalin kido ni nabi mau farani no ka nabi mau ka kindara khatam al-anbiya Fatima ta baba ama dire alafe akaka nema na ka kisikaka anaka sul dugo na ka sahaba sallallahu anu mo mo sura ka tu ka tasra ko kata ne ya au fara o jama ko sanna ka ni jina ko ana mo kerai islamao ame nyana ma minate nyana ma ni kutala manja ne ka voyager de ka kosan na mamme je bebe mirila o kaka ka o ka dembaya ka femi kalfa o ka dembaya ma no e jugo nyuma yayi no e lamoy no e dinay no e alakoy dieu mo sebe bebe mirila o de ma avec la transmission de la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Nga anu slamau anga miria tesera makachaya okoso Cheikh Aïma Cheikh Ousmane Diakité akwanye kuma slamau fe dès la mort n'a tagala ka jabakuru to tiɲɛ tagala k'i da
ni denw jogo ta tiɲɛ sabatila jamakuru cɛ mɔgɔ jamakuru tiɲɛna mɔgɔ sɔn san bɛ na k'a nɔ don gomini an k'an ka ɲɛmala jɔn de ma an bɛnbakɛ Seydina Ibrahim alayhi salatu wa salam a k'a yɛrɛ di Ala ma ka sɔn a ka jɔnya ma ka Ala ka masaya di a ma k'i fanga ban Ala ko la Ala nana hɛrɛ belebeleba mun k'a ye o dɔ de ye k'a kɔ ɲɛ Ala m'an bɛɛ kɔ ɲɛ na Ala ko wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أما دوما أكو ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا ما دوما هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين أما دوما أكو وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أمي داين كربو سمعنا وإسماعيل ويونس ولوطا an karamɔgɔ an ye ɲa n'i ɲana i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de Ala m'an ɲɛna Ala ka n'an tiɲɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ joli min b'i la Ala b'o joli de fabriquer k'a kɛ adamaden ye mɔgɔ ɲuman bɛɛ non seulement jɛna a bɛna dugawu kɛ joli de ye dugawu joona ye Ala tɛ sɔn fɛn min bɛ bɔ ara k'a tiɲɛ ko so i kan k'i yɛrɛ ɲininka i ma Rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ hadisa dɔ fɔ la yazal abdi yataqarrabu ilayya hadisa kudusi binawafil mɔgɔ ni k'i yɛrɛ di Ala ma dalilu dɔ b'i n'Ala cɛ nafila seri do kuranakaran do saraka bɔ do miiriya ɲuman do dilanni do ni ka se yɔrɔ dɔ la Ala bɛ transformation kɛ a b'i la yɛrɛ yirima juru mun b'i boloda n'a ka n'o yirima k'o kɛ den ye o den ninnu bɛ kɛ adamadenya tiɲɛtabaga ye adamadenya bɛɛ de b'a kɔnɔ diinɛ b'a la ko wɛrɛw b'a kɔnɔ Ala m'a kɔ ɲɛna Ala ko ale ka dalilu min ta Seydina Ibrahima kan a ka preuve min sɔrɔ Seydina Ibrahima ka ko la a ka mɔgɔw kan Ala ka fɛn joona min k'a ye wa wahabna lahu Ishaqa mun de nana to waaw fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kelen kan wa wahabna lahu Ishaqa Ala ka Seydina Ishaqa kalifa baba ma jaden ni mamaden tɛ kelen ye mais Ala k'u bɛɛ bila niveau kelen na yan i den o de bɔra i la directement i mamaden o bɔra i den na mais Ala ka Seydina Ibrahima den n'a mamaden bɛɛ bila niveau kelen na yan wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba Ala ka Nabi Ibrahima sɔn Ishaqa la ka tila ka Yaquba di a ma yɔrɔ dɔ la a bɛna f'i ɲɛna suratul anbiya la a ko wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan a ma dan o ma dɛ Ishaqa ɲɛna Ishaqa kɛra mɔgɔ ɲuman ye nabi ɲuman don kɛra fa tiɲɛlabaga ye fa joli do tel père et tel fils Yaquba nana bɔ Ishaqa la o fana kɛra mɔgɔ ɲuman ye k'a ka kide warijuya daraja kɔfɛ ka tila k'a kɛ nabi ɲuman dɔ ye Ala ma dan o ma dɛ a ko wa nuha hadayna min qabl ja nabila ye nuha fana tun b'o cogoya la ka kɔ Ibrahima ɲɛ
c'est un processus ni ɲɛna i kɔ bɛ ɲɛ a k'an sama ka taa ninnu ka bon na ka to ka ko ɲɛfɔ an ɲɛna an kan k'an ɲɛmalaw ma a ma dabila a ko wa min zuriyatihi nabi ibrahima bɔnsɔnw na denw tɛ dɛ a zuriyaw ne ka mɛn ko zuriya ye den ta den bɛnbaw taara ka mun to yen o la wa min zuriyati dawuda a nana nabi la dawuda bɔra silamɛw an y'a filɛ dɛ dawuda ka kiraya daraja sɔrɔ nabi la ibrahima mɔden don ka nabiɲumanya daraja sɔrɔ a ma dan o ma dɛ ka masaya daraja ta mɔgɔ ɲuman ye kɔ tɛ tiɲɛ an ye jija an ye ɲa i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de i b'a ala kira alayhi salatu wa ala ka garanti dɔ di a ma suratul kaf la ala ka garanti dɔ di a ma suratul kaf la an bɛ n'o ɲɛfɔ lon na daw an ye jija an ye ɲa ala ta'ala ka seyidina dawuda bɔ ibrahima kɔ la ka masaya di dawuda ma ala ka chance dɔ kɛ ne selila seyidina dawuda ka bon na Jérusalem kudus la misiri min dawuda ka so a n'a ka jinɛw ka bon min lɔ ka di a ma a bon tɔgɔ i tɛ kabakuru min b'a la siman t'u ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i donna k'i sigi a kɔnɔ climatiseur t'a kɔnɔ bon climatisé non i b'a dɔn jinɛw ka baara kɛ dawuda ye c'est à dire adamadenw dɔrɔn tɛ ka jinɛw karaba ye ni k'i ɲa ala bɛ den mun d'i ma a bɛ diɲɛ karaba ye denw ye ala ma d'aw ma dɛ wa suleymana a ka masa suleymana di dawuda ma nin bɛɛ bɔra nabi ibrahima kɔkɔrɔ la masa suleymana kelen de tun bɛ se k'i lɔya ko wa suleymana riha tajri bi amri ila al-ard allati barakna i m'a ye suleymana tun b'i lɔta i b'a fɔ fɔɲɔ ma ko n bɛ fɛ ka taa yan fɔɲɔ b'a la ka taa ni mɛnɛmɛnɛw bɛ tagama n'u bɛ kuma a b'a mɛn ni kɔrɔninw bɛ kuma n'u bɛ tagama a b'a mɛn a bɛ jinɛw mara il avait le plein pouvoir fila pouvoir législatif et le pouvoir spirituel masa tun don et puis kira fana tun don nabi ɲuman tun ala ma d'aw ma wa dawuda wa suleymana a nana ayuba bɔ ibrahima bɔnsɔn na ka bana ka tɔɔrɔ ka ɲɛni ka tilala ko ataynahu wa ahlahu wa mithlahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin ka tila kana bonyaba k'a ye fɛn min tunna ma k'o lasegin a ma o kɛra ibrahima bɔnsɔn den dɔ ye nabi la ayuba ala ma d'aw ma dɛ a ko wa yusufa a nana nabi la yusufa b'u la seyidina ibrahima kɔ la yakuba ta den de ye yusufa ye balima tan ani fila yusufa ya tan ni kelen yusufa ya tan ni filanan ye yusufa i m'a ye karamɔgɔkɛ ko n'i sɔn jala tuma o tuma an ka limaniba dɔ ko ten ko n'i sɔn jala tuma o tuma ko i taa suratu yusufa kalan i dusu bɛ suma fadenw ko a tɛ kɛ fɛn ye ka dabali bɛɛ labɛn pour que a kana kɛ foyi ye janfa wara kojugu u taara ka taa bila kɔrɔnkolon kɔnɔ kɔrɔ min jɛnya bɛ 60 mètres bɔ jaw tun bɛ taa hɛrɛ de ka ye ka tila ka bɔ kɔlɔn na ka taa jago ka yusufa feere ko marchandise wa sharawhu bi thamanin bakhs darahima ma'duda lɔnnibaga dɔw ko a feere sɔngɔ a ma tɛmɛ dɔrɔmɛ 3 kan adamaden kuturu ka taa musow ta embouteillage k'a bila kaso la faniya kan mais ala ko a bɛ kɛ min ye a nana b'o la ka na kɛ nabi ɲuman ye ka na kɛ kira ye ka tila k'a kɛ masa ye nin bɛɛ bɔra seyidina ibrahima kɔ la an y'an kɔ labɛn dɛ an kana baga an denw ma an y'an yɛrɛ kun ɲininka an n'u ka mun kɛ pour que an denw kana ci an n'u yɛrɛ ka mun de kɛ pour que an denw kana kɛ dɔrɔguminɛlaw ye pour que an denw kana kɛ pédéw ye pour que an denw kana kɛ lesbiennew ye pour que an denw kana kɛ drogue jugu min n'u b'a min n'a bɛ fɔ a ma ko kadafi a mɛ ni den banna min na a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a dɔn n'a bɛ sunɔgɔ a yɛrɛ ma y'a ko den fugari fa yɛlɛ kɛra cogo jumɛn i ka mun de kɛ i ka saraka jumɛn bɔ i den ye i ka dugawu jumɛn k'a ye
il est wurla dugutla ma ka raka joli kala pour kala e dewnya e ka saraka joli boy dew e ka su joli do e dew tay kota la nyena. Chacun doit s'interroger. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Antaka ka yera nyiniga ne ka munike pour que ne dew kana tien. Kuno wa fala nyana te ko abisa doro la doka kada fi mi ka te se ka nenku. Subhanallah. Ni bana la bi nyana minute ka fuike. Ilo ni yera be suno. Ça dit dozi mi ko fe. Jone ba fi re dew mo. Ama yere ndiga jole ba fi rande o anu muso le ba fi rande o am baw le ba fi rande o am banna muso le ba fi rande o e ko mo do takana nye e do be fe tayi ko rasul sallallahu alaihi wasallam ka bella fiya aka kuma ko na ko innamal a'mal binniyat ngani ba da madina ala bi ka bara isarka be ala ya ko dlan ka be olema ala ngani ma do abela ala ka mo nyuma no be bo sayyidina ibrahim ala yusufa bora jonya la ka bo kasubona ka tlan kana ke masai ala ko wa musa nabila musa ka le bo ibrahim bon sona chembe lo frawna nyefe ka fo frawna nyana ku ile ta lai angara mo ni musa te a chet nte wolona frawna wo yada la yada sarana dra ko anna rabbukum al-a'la akwa lele alai be musa tara fa nyana ku ita alai tellement que musa ka kuma buena hakima akwile borami alla bistafina ile kuma nchema ya anana ko fa'alataka antu me chuko mnangi tumeteni mama lo ko ale halaki bagale musa e a jonal alaka kamana ko bilibili bado ke nabi musa e bere me tuma boro naka bere bla duma be ke dragon donc ko sa te dragon sami kunguru kacha lone la tume frawna la subawo tuma boro me musa ka frawna ka subaya kere ka subawo kere alaka fanga di musa Framna tora jiju koro ni bebora nabi ibrahim akora wa harun alaka musa banma ke de musa makwaya de mekatina lasi alaka na nabi ibrahim kors do sabati ka doke zakaria chokoroba alele ka maryam lamu wa yahya alaka nabi yahya di sayyidina ibrahim modeu chema ka blay aka yunusa blay aka luta blay ala ko kullun salihin ni bekra mo nyimo yi na kuma la nyini mu yi islamo aye frenta aye retroviseur frère antu me chogo ma kuno ana me chogo ma bi ba me na ke chogo ma sini antu me chogo ma kuno chogo me tube kuno te dina ka bumo sukuna me chogo me ka doya bo hakela aya yere sigala nala ka denji makaka kalfai mai tate ala tali dini ni dem na kanya ile ka bara mi ka duo kai sele me wura tlo le kana nyina ko kusigi be limi ke ka pese ka saraka boy kana nyina ko ni jere no saka fla faga ye na sebiye kana nyina ko to nyima nyini deye kana nyina ko ni muso esi ka denta ka bla fla ni nyon cha ye duo ke denta la nyena kana nyina ko ay de yamare ay seri na sera seri mai kana nyina ko dendo kala na ka fara mo ka mumena jiya kungorota sini kana nyina ko me obe so la sara ma o fe ile faire ke jina kan boy kana ke mo yete mi bayira ko fe wala bi ni kan mo so ala ka ambla sara ni maka ni fama nyebe bagala de mamuna ba ma nyebe bagala de mamuna so ma na lu fla be bora be ta du nyefe deme to barade muru barade ni bora jamana o jamana la bora jiya fa o fa fe hakili be barade na talo aba so ndo awuro de na
n'a nana wuli sinon ko karamɔgɔ ka taa baga misiw ni sagaw ma fo b'olu faga ka kɛ saraka ye aw ka mun de kɛ an bɛɛ ka kan ka jɔrɔ ka hami n'an denw ka siniɲɛsigi ye denmisɛnw bɛ sira dɔ kan bi n'ala m'an dɛmɛ a cɛ man ɲi an b'a deli ala fɛ ala m'an denw kandana ka sitana faraw la k'o bɔ sitana bolo ala m'o kɛra ala fitini o le ye o bɛ misiri dɔ lɔra fila bɛ misiri lɔra ile ka joli le ŋaniye dusukun na ala ne bɛna nin di silamɛw ma o b'u ka misiri o bɛ silamɛya dɛmɛ n'a ye misiri ta lɔ buru ma ka barika don denw na c'est des exemples n'i ka bana fɔ a fura fɔ nin bɛɛ ye kobaw ye ne bɛna lɔ ni mɔgɔ dɔ ye k'a lata hiji la a bɛ taa dugawu kɛ n ka denbaya ye umra la a bɛ taa dugawu kɛ n ka denbaya ye radio Al-Bayan de b'an bɛɛ san a laci la ala ye waati jan di an ma silamɛ o silamɛ ka sakɔ i t'a annonce ka radio Al-Bayan na hali min yɛrɛ tɛ seri yɛrɛ ko ka taa annonce ka radio Al-Bayan na ka na bɔ radio la ka na kɛ télévision ye télévision bɛ dumuni kɛ télévision bɛ sunɔgɔ télévision ka kan ka subhanallah n'u ka électricité dafa ɲɛna kalo kɔnɔ i bɛ masaya sira la antenne mun bɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko tapette verte ah non on a dépensé ah vraiment on ne fait pas de point an karamɔgɔ i bɛ fɔɲɔ min bila k'a bila k'a sama k'a bila ni oxygène tigɛli ma don o don n'u ka tuyau de n'u de b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka ala ka nɛɛma jate tɛ s'a da la ala ka hɛrɛ min k'i la e ka kɔntɛrɛli k'a la ye wa ala bɛ hɛrɛ mun kɛli la diɲɛ kɔnɔ e ka kɔntɛrɛli k'a la ye kɔntɛrɛli bɛ kɛ i ni ala cɛ sara min b'ala fɛ o ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw bɛna min f'i ye mɔgɔ dɔ ye wuli ten dɔrɔn k'i lɔ an b'a filɛ ko wari min ka ca dɛ o ye kɛ fitinin le ɲɛna ala ko allazi yuti malahu yatazakka Seydina Bakari tagala ka taa nafolo bɛɛ vide m'a fɔ an y'an ta bɛɛ di dɛ ka nafolo bɛɛ vide dɔrɔmɛ m'a fɔ dasi kelen dɛ dɔrɔmɛ kelen a ma to a ka denbaya kɔ so kɔnɔ ka na di ala kira ma ko a ye silamɛya dɛmɛ n'a ye o lon na kira k'a ɲininka ko e ka joli ci i ka denbaya kɔ a ko nka ala n'a kira tun ka denbaya kɔ est ce que an ka limaniya sera o yɔrɔ la Abdurahmane bin Awf n'a ma tɔgɔ fɔ hali ka ala tɔgɔ dɔ sɛbɛn ko an donna Abdurahmane bin Awf hɔrɔnman na a ka min kɛ diinɛ ye ka ɲɔgɔnmɛ 200 di ka ɲɔgɔnmɛ 200 di ka ɲɔgɔnmɛ 100 fo ka na buruban e delila ka ala darika ka Abdurahmane bin Awf tɔgɔ fɔ n'a ma jaabi wa tɛ kɛ o Seydina Umaru ninnu k'u yɛrɛ di ala ma kira ka sahabaw ala ko Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar u yɛrɛ jikojugu ala ma Seydina Umaru tora minbar kan a bɛ kutuba karanna a ka kɛrɛ a bɛ ɲini ka ɲagami kɛrɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n ka mɔgɔ a ye yɛrɛ kuru kan a ye kɛrɛ position yɛlɛma ala ka warijuya man k'o joli la i t'i yɛrɛ di ala ma ka ala ta kɛ k'i ka ɲɛnamaya kalifa ala ma k'i bolo foni ka ala dɛmɛ fo ala ye diɲɛ hɛrɛ dɔ k'i ye mɛ n'i dun ka kɛ ni ŋaniya min ala b'a kɛ n'o ye an kana an denw janfa an kana an denw tɔɲɔ an kana baga an denw ma an kana an denw kɛ sulɔbariw ye hɛrɛ bɛɛ b'a n'u de ka bon kɔnɔ dugawu b'a n'u de nɛnden kan ala m'an denw ala m'o kalan na k'an yɛrɛ ɲɛ ka se k'an denw ladinɛ ka bɛn an sago ma ala m'o kɛra aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous sommes sur un thème d'actualité, une recommandation de notre chef, le chef Laïma, Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane. Il s'inquiète par rapport à l'avenir de la nouvelle génération. Comment transmettre la valeur spirituelle à cette génération? C'est la nouvelle génération qui viendra après nous. Nous sommes dans un monde qui est perdu. Le monde est perturbé sur le plan moral, culturel et même spirituel. Et nous avons cité l'exemple de messagers et des élus de Dieu. En commençant par le Père, le monothéisme pur, Abraham, alayhi salatu wassalam, c'était l'exemple par rapport à la sourate 6 du Saint-Coran à son verset 83. Qu'est-ce que Allah nous dit par rapport à Abraham, alayhi salatu wassalam?
C'est des preuves. Nous allons résumer de ce que nous avons dit en tout là. C'est des preuves que Allah a accordé à Abraham contre son peuple. Dieu a donné à Abraham Isaac. Il va mettre Isaac au même niveau de son fils Jacob. Isaac est le fils, Jacob est le petit-fils. Pourquoi il met les deux au même niveau? Il va un peu plus loin. C'est parce que le père fut un homme bien, qui a opté pour la solution. Parmi les descendants d'Abraham, Daoud, on enregistre le roi David, sa majesté. Wa Suleiman, son fils. Ouais, il dit David est son fils. Alors que c'est Salomon qui a hérité David. Daouda, wa Suleiman. Il va un peu plus loin. Wa Ayoub, on parle de Jean. Wa Youssoufa, wa Moussa, wa Haroun. Joseph fait partie des enfants des descendants d'Abraham. Car Joseph et ses frères sont les enfants de Jacob, qui portent le nom d'Israël. Moïse également, Aaron également. On va dans la maison de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Dieu parle de Zacharie, qui a eu la chance de donner l'éducation morale et spirituelle à la Vierge Marie. Waya et Jean-Baptiste également. Et on se retourne dans la maison des Arabes. Ismaël, Wayoulousa, Jonas, Walouta et Lota. Et également, sont tous des descendants d'Abraham. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si nous voulons avoir des descendants pieux, sincères, il nous faut nous-mêmes d'avoir de bonnes relations avec notre Créateur. C'est pourquoi le messager de l'islam nous amène dans la maison spirituelle. Il nous dit quoi? Oui, bien sûr. Le croyant qui se lève tard la nuit et qui prie, non seulement pour lui, pour ses descendants, et qui fait des sacrifices, qui donne, il donne sans calcul. Mais Dieu s'adressant à son messager en lui disant, c'est Dieu le donateur. Il faut toujours prier pour les enfants et surtout pour ceux-là que Dieu nous a confiés. Nous ne sommes que des dépositeurs. C'est Allah qui en a le propriétaire. Donc c'est un engagement entre nous, sur un cahier de charges, entre les parents et les enfants. Il faut beaucoup prier pour les enfants, il faut faire beaucoup de sacrifices pour les enfants et il faut toujours confier nos enfants et nos descendants à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'Abraham a beaucoup œuvré pour l'amour de Dieu et qu'il a opté pour la soumission qu'Allah lui a accordé des enfants, non seulement des enfants et aussi des descendants pieux qui ont eu parmi les enfants d'Abraham, les rois, les messagers et les prophètes. Allah m'a béni, Allah s'lamaya deme, Allah kana lobonyona, Allah kana slamo maji, Allah kana slamo maji, Allah kana slamo maji. Mais la profiter quand il est slamo fait. On est lié à un sermon là-bas watité. Wati me namba la basa téléphone a wati ka gere posobe. Demse mo mba chama dew, no be tagala abisala. Akana ka bo darabo. Obo ya feti la obo ya kule la obo ya seribalo ya san yelmalo masaka ki sarana kwanye kumande ufe obo takata no seulement wera ko wera to la ko jula ko toko obo tawa undema kandoro mi nu bano la obo chenike ayan sembora be kuma de fe jana mena baga de ma ku be to be te fa ere nyati de uta ko la yo
e batte di un boto e ka taga yi wa an ye kumande wu fe an taga yɔrɔ tɛ o kɔrɔtɔ kama a bɛ se la gosi la dɛ nous sommes dans un pays laïque celui-là même qui veut pratiquer sa foi religieuse, il faut le laisser faire. Il ne faut jamais attaquer. Et le messager de l'islam ne nous a pas enseigné cela. Allez là, c'est des kafris, c'est des ceci. Non, là, il y a il ne faut pas injurer les autres. Ce n'est pas bon, ce n'est pas notre rôle. Là, en termes de faire ces pratiques, c'est des pratiques culturelles. Il y a même des gens qui dansent de l'autre côté là-bas, après ils viennent danser à Grand Bassam. C'est une danse, c'est une fête. Pour nous là, comme dit le Congo de Yati. Anga kan taratulo, anga kan tararolo, anga kan matulo, anga kan nyano mgo yakula. Mais karabo mo na ba mo mbundenna, amba ni funya no kanu nden. Ni tamato sore o mani sore ga bono. An tawle be tagala am ko mande won fe. Ala duo ala nyasuma. Jamana ala nyasuma. Silamaya ala korota. Silamaw ala ma korota la. Amba de ala fe albani ala ala tanye. O nana kan bunye bi kana juma sena e kana juma kutubata ko na ta Allah ko jamana kono albayan do be jero mina hanni be shin e be to inka kapti ni be jero yoro e be do mala o korole ka fo luta kayambi duniya moda min be mo milliard woro ni ko be obi mo milliard woro bla be jero kono bele be na name bebe na bo akarama donc on a mis foñon yi ay duo ke ka tla ka duo ka bayan barakala wi amba de ala fe ko fangase ka se ka dine la tanye ala mokela kan bayani nyon chama ndi islama ma ala mokela kan ela ka limane jiga jufa ko na mese ka angal de radio sud de metu mina ala mo no wala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. Vraiment l'éducation de nos enfants, vraiment le message, vraiment, Inch'Allah, nous pensons que ce message passera. Vraiment que Dieu nous donne la force pour que nous puissions éduquer nos enfants et nos arrière-enfants. Je crois que le thème est d'actualité, hein, parce que vu un peu le comportement de nos enfants aujourd'hui, je crois qu'il est temps que la communauté s'alarme. Parce que là, la transmission des valeurs spirituelles est arrivée jusqu'à quelque part le comportement de nos enfants de tous les jours avec la drogue qui circule dans notre milieu. Je crois que nos enfants sont les plus indexés. Je crois que vraiment, il nous appartient, nous qui sommes les dévanciers, de vraiment prendre ça à bras le corps et vraiment combattre ce fléau-là, surtout le fléau des Kadhafi. Je crois jusqu'aux plus hautes autorités même. Ils ont pris les choses, donc c'est pas, il nous appartient, nous dans notre milieu, qui sommes notre milieu musulman, qui sommes les plus touchés, de conseiller nos enfants et de transmettre ça vraiment. Je crois que aujourd'hui, ce que l'imam vient de faire comme sermon, je crois qu'il a touché même un point très important de ce qui a disons, un problème social. Vraiment, je lui dis vraiment un grand merci. Bi anga imamu Dramé Cheikh Dramé Moussa akumana minka ole ladamu ta babu wala bi nanga jatemna konwari kono vraiment slamadenw u caman bɛ fili sira kan et donc cause min k'a ɲini u fɛ misiri bɛɛ lajɛlen na u ye kumadenw ta ladamu kan wala denfaw bɛ se ka u bolo don denw kɔrɔ cogo min na ka se k'u bila sira ɲuman kan. Donc o le ladilikan dira ma bita juma kutuba la donc pour que denmisɛnninw ni denfaw an bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ a la min bɛ se k'an dɛmɛ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya la ka se k'u bɛɛ sira ɲuman kan parce que an ɲɛ b'a la dɔlɔ ni dɔrɔgu a fitinɛ bɛ ɲini ka wara donc fɛn min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ u sen bɔ o tagamaɲɔgɔn juguw sen na ka se k'an ka diinɛ labato vraiment diinɛ nin ye sankɔrɔta ni jogo ɲuman ye ani kɛwale ɲuman ye. Donc an b'o le ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ alihamudulila an bɛ imamu fo
vraiment kutuba jala mais a dante ko kutuba e jamba ñini bela jane fe bela jane se ka tomata tomonna ka se ka pratiquer pour que en bela jane min nafan sura la donc an b'alu fanan fo albayani équipe bela jane journaliste na reporter na caméraman alu mino wulla ka bo Abidjan kan segere en basam ka se ka ni yira dian bela jane an b'a fo ala ka buruma ka barala ala ka fangase ala ka silamaya sankɔrɔta kan kɛ ni silamaya dɛmɛbaga ye an b'a fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai retenu beaucoup de choses, l'éducation des enfants, comment éduquer les enfants, notre frère, notre soeur, tout ce que l'imam m'a dit par rapport à les compromis que notre maman vend aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'ils vont utiliser, c'est pas bon. Ça peut causer beaucoup de choses, la mort, tout ce que on ne pense pas de ça, ça peut éviter ça. Il faut dire que l'imam nous a une fois de plus édifié avec le thème qu'il a abordé au cours de son sermon, qui est relatif à l'éducation de la jeunesse musulmane, et notamment comment transmettre des valeurs spirituelles à nos enfants qui sont l'avenir de la communauté et l'avenir de la nation. Nul n'est sans ignorer qu'aujourd'hui, la société traverse des crises de valeurs qui fait que les enfants sont un peu en perdition et ils ne savent pas généralement comment est-ce qu'ils vont s'orienter. Et donc le sermon a pour but de donner des armes aux parents qui sont d'abord les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, mais aussi et surtout à la jeunesse elle-même pour qu'elle puisse savoir faire le bon choix dans son éducation et dans son orientation spirituelle. Aujourd'hui, nous avons été heureux d'entendre le sermon de notre grand imam sur le thème de la transmission des valeurs spirituelles à la nouvelle génération. En effet, c'est un thème d'actualité et depuis notre grand cheikh, Cheikh Al-Aïma, qui nous appelle à revenir aux valeurs ancestrales en donnant les bonnes valeurs à nos enfants, la bonne éducation islamique à nos enfants. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec ce sermon, la plupart des parents ayant entendu ce sermon pourront revenir, n'est-ce pas, à la valeur islamique, à l'enseignement de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour que nos enfants soient réellement notre relève, Inch'Allah. Aywa bi anga aywa imam ba ka kutuba mi lase an ma mi ye aywa cogo di denfaw ni denbaw bɛ se aywa ka aywa jogo ɲuman don denw na munna denw bɛ se ka kɛ an tiɲɛtabagaw ye. An ka sɛkuba Sɛku Ayima Usman Jakite a y'a yira imamu bɛɛ lajɛlen na o ka kuma o ka diinɛmɔgɔw fɛ, o ka kuma silamɛw fɛ, o ka kuma aywa ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ, denfaw fɛ, o ka denw jogo don ka bɛn Rasul sallallahu alaihi wasallam kan kalan min na munna denw kan ka kɛ anw tiɲɛtabaga ye. Ni olu jogo dɔ la silamɛya ka jogo dɔ cogo la aywa an hakili b'a la o bɛ se ka kɛ aywa diinɛ tabaga ye sini. O la aywa an hakili an miiriya bonyana bi an nisɔndiya munna kutuba in tun ka di bi k'a yira ko denw ni olu jogo dɔ la silamɛya bɛ taga ɲɛ, silamɛya bɛ kɔrɔta. Alhamdulillah bi juma kutuba kɔni tun ka di an ye yɛrɛ yɛrɛ. Alhamdulillah.